করে পুরা আকে আকে আজি দেখুন ট্রিপল স্টার সবটা আছে এটা সাবিত্রী স্পেশাল এটা গোটে মহাসেল আছে ধমাকা অফর রে আছে ট্রিপল স্টার সবটা আসি যিবা মাত্র 5500 আসি মাত্র 5500 এটা কিছু না লেবে 7-8000 কইবে আমাদের দেখুন এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন মাত্র 5500 দেখুন ট্রিপল স্টার সবটা খুঁজলা भी कहीं ना पान सेतिल बोले कहछि देखुन সম্বলপুর র सबुठ सस्ता সম্বলপুর শাড়ি দোকান বেলে এটা হিয়া বিচিত্রা এন্ড আপন মানে ইতা কোন সস্তা কাই না পানা কোয়ালিটি নম্বর 1 শাড়ি দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি দেখুন ডবল বর্ডার আসবা ধড়ি মঝিরে भी সবটা আসবা দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন ধড়ি সবটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন কেতে বড়িয়া স্বস্তিক ডিজাইন আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন এটা গ্লেজ भी আসছে এটা বহুত সুন্দর লাগুছে এটা আসবা মাত্র 5000 রে আসবা মাত্র 5000 টাকা দেখুন দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে 6 ধড়ি আছে ময়ূর এটা পয়েক মেলেকিরি আছে দেখুন কেতে সুন্দর এটা নাচুছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর কম্বিনেশন भी লাইট কলর উপরে এটা কফি কলর আছে এটা আসি যিবা 6500 রে আসি যিবা 6500 টাকা দেখুন বহুত দেখমা উৎকল লক্ষ্মীর ধড়ি আছে দেখুন চোড়া ধড়ি আছে তার সাথে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী প্যাটার্ন ডিজাইন আছে এটা চোড়া বর্ডার আসি যিবা ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যিবা ওয়ার্ক पे আসবা দেখুন বহুত সুন্দর ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর কোয়ালিটি দেখুন শাড়ির বহুত পুরা ফাইন কোয়ালিটি বহুত সুন্দর দিছে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী প্যাটার্ন বনিছে এটা আসি যিবা মাত্র 7500 রে আসি যিবা মাত্র 7000 উপরে দেখা ফুল বটন দেখুন এলা আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন পুরা ভাইরাল ডিজাইন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শাড়িটা পিনি দেবে না পছরো দেবে কেন অলবে উপরে নর্তকী মানে भी অছন দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কেতে গ্লেজ আসুছে শাইনিং भी আসুছে এটা আসি যিবা 6800 রে মাত্র আসি মাত্র 6800 দেখুন আসিছে ইয়েলো আসিছে আর পিঙ্ক भी আসিছে যে পিঙ্কটা পলি গলা দেখুন সেটা ভিডিও ছড়াইলা আর সেটা সঙ্গে সঙ্গে বুকিং হলা দেখুন এলা আঁচল ইতরে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক নাই এই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না বাকি ব্লাউজ পিস আসিবা হেতি লাগি ইটা আসি যিবা মাত্র 7400 রে আসি যিবা 7400 টাকা দেখুন এটা দেখলে আঁচল এই আঁচল ব্লাউজ পিস এটা তার বডি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে প্লাস তলে উপরে সবটা আছে দেখুন সাত ধড়ি শাইনিং भी আসুছে দেখুন শাইনিং भी আবার দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি কেতে বড় শাড়ি দেখুন কেতে সস্তা দাম মাত্র 7400 রে মাত্র 7400 টাকা দেখুন কেতে বড় ডিজাইন ভাইরাল ডিজাইন আপনারা পাইবে এটা দেখুন ইয়েলো কালার এটা भी बहुत बढ़िया ভাইরাল আছে এটা भी দেখুন এই ভিডিও ছাড়লা মাত্র দেখুন পয়লা হি সরি যাবে শাড়ি মানে এটা দেখলে আঁচল ইতরে ওয়ার্ক আছে ইতরে ওয়ার্ক আছে ইটা রেট হচ্ছে 7700 এটা দেখুন 7700 টাকা এটা ওয়ার্ক নাই না বলি 300 টাকা কম এটা 7700 টাকা দেখুন যাহা কি কম্বিনেশন কলর भी बहुत बढ़िया লাগুছে পুরা सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आज भी फिर क्या पहुंची गले ना विचित्रा हैंडलूम रो दुकान के जेनटा के होचे संबलपुर बड़ बाजार रे आ तांकर नु तो जानदे संबलपुर रो सबनु सस्ता दाम रे संबलपुर साड़ी मिली जासी ताकर दुकान रे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी मिली जासी प्रत्येक हफ्ता तांकर वीडियो जेनता आसी आज का भी हेंता आसी या गला हफ्तार वीडियो के आपण माने बहुत पसंद करथले जेहेतु सावित्री व्रत रो सीजन चली जे आ बेसी दिन ना आप यहाँ बेस्ट टाइम आप बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आप निजर चॉइस कलेक्शन मैंने बाछिक बहुत बढ़िया रेट रे मगै पार्बे तो बहुत सस्ता दाम मिलूचे आज का भयंकर कलेक्शन आसी बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन आ सावित्री व्रतर पूरा महासेल लगी तो केनता रेट अच्छे के प्राइस मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार रो किसी इंता हिसाब से सजे रखी देखुन पाट शाड़ी कलेक्शन देखुन बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन बहुत ही पूरा कलरफुल कलेक्शन अच्छे एक से एक कलेक्शन पूरा मिक्स पाट प्योर पाट सब प्रकार पाट कलेक्शन देखुन केते बढ़िया सजे रखी यार देखुन शाड़ी कलेक्शन देखुन कम दाम क्या ताम क्या गला हफ्तार वीडियो पूरा धमाका धूम मचे देते देखुन ये शाड़ी देखुन बहुत ही सेलिंग शाड़ी बहुत ही डिमांडिंग कलेक्शन आज का भी देखमा केते कलेक्शन यार देखुन ताकन संबलपुर शाड़ी कलेक्शन देखुन केते केतनी केते कलेक्शन अच्छे जेनटा खोजबे सेटा कलेक्शन पाइबा यार देखुन हैंगिंग करा है केते सारा साड़ी देखुन केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन आपन को जदी भितरु भी कैंसिटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट कर आपन माने ऑर्डर करि पारबे देखुन एक से एक वायरल डिजाइन आज वीडियो रे जेना देखमा देखुन एक से एक डिजाइन संबलपुर साड़ी सब बछा है देखुन ड्रेस भी अच्छे एक से एक सब अच्छे सब टेक्निक देखमा आपन वीडियो के आरंभ रो लास्ट जक बिना काटी काटी देखुन जे आपन कैंसी भी साड़ी की कैंसी प्रकार ड्रेस मिस न करन तो जाओ नानी ऊपर जाओ तो नानी फेर का स्वागत जोहार जेमा समलई मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलई मंदिर पाखे संबलपुर बड़ बाजार समलई मंदिर पाखे अपन मान नोट करतम तांकर दुकान रो एड्रेस हला संबलपुर बहुत लोग रेमंडा बोली कन्फ्यूज हेसन तांकर रेमंडा एड्रेस होचे तांकर एड्रेस हला प्रॉपर संबलपुर अपन मान जाउचन संबलपुर समलई मंदिर नु मात्र 100 रु 150 मीटर हबा तांकर दुकान रो रास्ता अपन माने आसबे बेले आराम से आसी तांकर दुकान के बाछि बाछि नै पारबे संबलपुर समलई मंदिर पहुंचे लगे अपन माने फोन करबे निया जे करी अपन को रिसीव करबे आनबे आ अपन को निया ई सब साड़ी कलेक्शन निया निया देखि देखि बाछि करी नै पारबे तो जेन माने एटा तांकर दुकान के जेन ऑनलाइन मंगाले भी बढ़िया फैसिलिटी दो ऑनलाइन मंगाले भी हमें पोस्टल रे पठे देसु टेंशन किछि आराम से घर के जीवा पहला पेमेंट करा लागबा एड्रेस देबे पेमेंट करबे बोले हमें पोस्टल रे पठे देम जेन साड़ी पसंद लाबा से पहला फोटो पठाबे व्हाट्सएप जे नंबर दिया से व्हाट्सएप नंबर रे एड्रेस पेमेंट देकर अपन मन को पोस्टल द्वारा अपन को निके घर जाके अपन को निके साड़ीटा पहुंचे दियाबा तो एटा ला घिना बिका प्रोसेस तो आज का केन कलेक्शन देखमा आज हमें मेसागुला कलेक्शन देखमा सावित्री स्पेशल सब 1700 रु आरंभ करमा 1700 रु आरंभ करी पूरा आके आ आज देखुन
ट्रिपल स्टार सबटा अच्छे हाँ। इटा सावित्री स्पेशल इटा गोटे महासेल अच्छे धमाका ऑफर रे धमाका ऑफर रे अच्छे ट्रिपल स्टार सबटा आसी जिबा मात्र 5,500 रे आसी मात्र 5,500 किछि ना लेबे 7-8 को हेबे हम देखुन आंचल इरा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे ब्लाउज पीस भी आसबा देखुन मात्र 5,500 रे देखुन ट्रिपल स्टार सबटा खोजला भी कहीं ना पान सेतिल बोली कहसी देखुन संबलपुर रो सबुतु सस्ता संबलपुरी साड़ी दुकान बेले इटा हिया विचित्रा हैंडलूम आपण माने इता कोन सस्ता कहीं ना पाना क्वालिटी रे नंबर 1 साड़ी देखुन बेस्ट क्वालिटी देखुन प्राइस मात्र 5,500 टंका रे खोजी खोजी आसबे देखुन ताको दुकान के जेन माने भी नेबे जल्दी बुकिंग करो एटा गुटे की जुड़े स्टॉक होचे इटा वीडियो छाडू से मात्र के पहला संग संग स्टॉक सरीबा तारपर देखमा तारपर देखमा हमें 1700 रो देखमा 1700 रो ही आरंभ करबा देखो जेना धमाका कलेक्शन थिला आरंभ रो ही पहला देखे देले इटा देखुन 1700 इटा देखुन जेन नेबे 1700 लेखा बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखुन 1700 टंका मात्र 1700 मात्र जेनटा नेले भी 1700 टंका जेनटा भी भल लागुचे टिक चिन्हा देले हमें तार फोटो भी दे देमु फोटो पूरा फोटो भी आपको दिया हबा स्क्रीनशॉट करे ऊपर नंबर जे नचे से टिक मार के पठाबे तांगु जानबाली सुविधा मात्र 1700 मात्र 1700 टंका देखुन इटा भी केते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 1700 टंका बहुत सारा कलर अच्छे बहुत सारा ऑप्शन डिजाइन अच्छे देखुन जेनटा नेबे 1700 लेखा बहुत ही सारा स्टॉक अवेलेबल अच्छे आपण माने एटा ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे एटा भी देखुन केते बढ़िया साड़ी मात्र 1700 टंका मात्र 1700 रे बहुत सारा कलेक्शन अच्छे एटा भी देखुन केते सब 1700 लगा बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अच्छे देखुन 1700 सब 1700 टंका देखुन बहुत बढ़िया अच्छे देखुन इटा सावित्री स्पेशल इटा महासेल सावित्री स्पेशल रो देखुन महासेल मात्र 1700 टंका देखुन इटा देखुन इटा आसबा 2000 टंका देखुन इंग्लिश कलर रे अवेलेबल अछि देखुन 2000 टंका कपड़ा भी बहुत सुंदर दिचे एतिर आ फाइन दिसुचे मात्र 2000 टंका देखुन केते बढ़िया पेपर बॉर्डर थान 2000 टंका इटा भी 2000 टंका देखुन जेंडा पसंद लागे आपण ऑर्डर करूं 2000 टंका इटा मी डेली यूज करू छे अभी गुटे ब्लू रे रेड पिन्ही छे देखुन एंदा दिसवा डेली बढ़िया लागु छे पूरा बहुत ही बढ़िया कपड़ा लंबा चौड़ा भी भल रहू छे कपड़ा भी भल रहू छे 120 नंबर सूता है फाइन सूता सब 2000 टंका देखुन सब 2000 लखा देखो जेन कलर आपन पसंद लाग हमर पाखे तो 500 रु आरंभ अछि हेले सब कलेक्शन माने हमें जेंटा बोछा अछि सब से कलेक्शन माने हमें देख सावित्री व्रत लई बोछा कलेक्शन देखा होजी देखो तारपर देखमा एडे देखो सिंगल धड़ी रो छे एडा देखो निडाला आंचल आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया अछि देखो केते बढ़िया नोट मिलन सप्ताह ऊपर भी आसी जाउ छे देखुन बहुत सुंदर लागु छे कलर टा भी इटा आसी जबा मात्र 2700 रे आसी जबा 2700 टका देखुन विश्वास न ले देखुन केते सस्ता रे केते बड़ साड़ी मात्र 2700 टका तारपर देखुन इटा भी गुटे मिलन डिजाइन दे छे आ ब्लू कलर ग्रीन कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि बहुत बढ़िया लागु देखुन रामा ग्रीन कलर ब्लू कलर धड़ी आंचल इटा आसी जबा मात्र 2800 रे आसी जबा मात्र 2800 टका रे आसी जबा तारपर देखुन इटा भी गुटे बहुत बढ़िया लागु इटा देखले आंचल और तार पूरा बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर इटा आसी जबा मात्र 2400 रे आसी मात्र 2400 टका रे आसी जबा तारपर देखुन इटा देखुन आंचल आ तार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिसु जे इटा भी आसबा 2700 रे आसबा इटा भी देखुन मात्र 2700 टका रे आसी जबा इटा भी देखुन बहुत बढ़िया लागु जे इटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु जे बहुत ही सुंदर दिसु जे इटा भी आसबा 2800 रे आसबा 2800 टका रे आसी देखुन मयूर डिजाइन रो छै देखुन 2800 टका रे बहुत ही सुंदर आ बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन तार पर देखमा चक्र डिजाइन रो छै देखुन कोणार्क चक्र डिजाइन रो छै एटा भी मिलन डिजाइन रो छै एटा देखले तार आंचल आ तार बॉडी देखुन पूरा सावित्री व्रत लागि देखुन बछा बछा समल साड़ी सब नवा डिजाइन देखुन इटा आसबा मात्र 3000 रे आसबा 3000 टका देखुन केन लेवल रो साड़ी देखले जे देखबे तो 4045 रो साड़ी बोलबे जेना दिस मात्र 3000 रे मिली मात्र 3000 टका तार पर देखमा एटा देखुन आंचल इटा डबल हरिण आसबा रामा ग्रीन कलर रे हरिण रे आसीबा देखुन केते बढ़िया रामा ग्रीन इटा भी आसबा 3000 रे आसबा इटा भी देखुन 3000 टका रे आसीबा तार पर देखुन 3D डिजाइन रो छै एटा देखुन इडाला आंचल आ तार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिछे बहुत ही क्वालिटी दिछे इटा आसी जबा मात्र 2800 रे आसी जबा इटा भी देखुन मात्र 2800 टका रे तार पर देखुन इटा भी डबल हरिण ऊपर अच्छे देखुन इटा देखुन आंचल कलर भी बहुत बढ़िया लागसी एटा हमें जेते पीस कहले भी हमें देई पारम जेते पीस ऑर्डर करबेले आपन को संगे संग मिल संगे संग हमर पाखे स्टॉक थिसी हमें देई पारम इटा मात्र 2900 रे आसबा 2900 टका रे देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन प्लेन धड़ी भी हमर संगे पाखे बहुते अच्छे एटा देखुन पेपर बॉर्डर धान एटा क्रॉस धड़ी रो छै हां एटा देखुन पूरा नवा डिजाइन आसी जे देखुन मयूर डिजाइन टाइप रो काम जे केते सुंदर दिछे देखुन कलेक्शन टा आपण माने देखुचन विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी देखो इटा आसबा मात्र 2700 रे आसबा मात्र 2700 टका देखो शीतल षष्ठी रज आ सावित्री व्रतर धमाकेदार ऑफर कलेक्शन आ धमाकेदार ऑफर रेट रे आपण यहा दे हमें टिके देखमा डबल बॉर्डर
তারপরে দেখমা এটার টিকে উচ্চা ডবল বর্ডর যেটা দেখুন দেখুন সাবিত্রী ব্রতকে বহুত ডিমান্ড আছে ডবল বর্ডর দেখুন মাছ ধরি কলেকশন কেতে এটা আসবা 6200 রে আসবা 6200 টাকা দেখুন ডবল বর্ডর কলেকশন বহুত হি ফাইন কোয়ালিটির ডবল বর্ডর যেটা নম্বর 1 কোয়ালিটির ডবল বর্ডর এটা আছে কলেকশন দেখুন এটা বি 6200 রে আসবা 6200 টাকা দেখুন এটা বইতো আছে বইতো ডিজাইন আছে তারপরে দেখমা এটা দেখুন ডবল বর্ডর বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला কলেকশন লাইট কালার রে আছে কফি কালার রে আছে এটা টিকে আঁচল দেখে দেবা আমি আঁচল দেখুন আঁচল দেখি নিয়ে যাবে দেখুন যেটা সেটা সুন্দর দিচ্ছে আঁচল এটা হাতি মানে আছে আঁচল রে এটা আসবা মাত্র 5500 রে আসবা মাত্র 5500 রে দেখুন ডবল বর্ডর কেন্ট কোয়ালিটির কলেকশন দেখুন কিছু নালে বি 6,500 কইলে বি নেইবে দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন মাত্র 5500 রে পাটা ধড়ি वाला কেনটা সুন্দর দিচ্ছে দেখুন তারপর দেখুন এটা গুটে ডবল বর্ডর আসবা ধড়ি মঝিরে বি সবটা আসবা দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন ধড়ি সবটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল বি দেখুন কেতে বড়িয়া স্বস্তিক ডিজাইন আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন এতে গ্লেজ বি আসুছে এটা বহুত সুন্দর লাগুছে এটা আসবা মাত্র 5000 রে আসবা মাত্র 5000 টাকা দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা বি ডবল বর্ডর আসবা ইথরে ব্লাউজ পিস নাই ন এটি ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন এটা বি ডবল বর্ডর লেকিন শাইনিং আউছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া তো সব পর বাকি আছে ধড়ি মঝিরে বি সবটা আসবা আঁচল রে বি সবটা আসবা তা বডিটা দেখুন ধড়ি সবটা এটা আসবা মাত্র 4000 রে আসবা মাত্র 4000 টাকা দেখুন বহুত হি সুন্দর কালেকশন তারপর দেখুন এটা রামা গ্রিন কালার রে আসি যবা চৌড়া বর্ডর এটা তার দেখুন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে মানে ওয়ার্ক কলে বি চলবা তার বর্ডর পাখে যেন ওয়ার্ক আছে সেতিলে বি ওয়ার্ক কলে বি চলবা শাড়ি এটা দেখুন সবটা ডিজাইন শাড়ি এটা আসি যবা মাত্র 5000 রে আসি যবা মাত্র 5000 টাকা দেখুন এই শাড়ির ডিমান্ড এতকি যাহা হলে বি স্টক পুরে না প্রত্যেক হপ্তা দেখুন এটা 4-5টা সেলিং হউতুছিন তারপর দেখমা এটা বি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কালেকশন এটা দেখলে তার আঁচল আর তার বডি দেখুন মন্দির ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে মিলন সবটা উপরে বি আসি যবা এটা কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা আসি যবা মাত্র 5400 রে আসি যবা মাত্র 5400 টাকা দেখুন বহুত হি সুন্দর কালেকশন আপনারা নিয়ে পারবে তারপর দেখমা এটা হাতি আছে হাতি সবারি ডিজাইন আছে দেখুন এটা হাতির ডিজাইন এটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে বহুত হি এটা আসি যবা মাত্র 4000 রে আসি যবা মাত্র 4000 টাকা দেখুন বিশ্বাস নালে দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন 4000 টাকা রে মিলি যাচ্ছে তারপর দেখুন এটা বি গুটে পেপার বর্ডর থান বহুত হি চল্লা ডিজাইনটা কলর দেখুন ইয়াহানি কলরের ডিমান্ড বহুত এটা দেখলে আঁচল আর তার বডি দেখুন এদি ব্লাউজ পিস বি আসি যবা বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে এটা আসি যবা 3300 রে আসি 3300 টাকা দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন কেড়ে কেতে সস্তা দাম দেখুন আপন মানে সেতিলে কইছি এটা আসি যবা 3800 রে আসি যবা মাত্র দেখুন 3800 কহলে বি কে সস্তা না করো লেকিন দেখুন তাকন মিলুছে যাহা দেখালে বি শাড়িটা পূর্বার নে এতকি তার ডিমান্ড এদি লাগি আমি সব ভিডিও রে দেখাছু দেখুন এটা ডিমান্ড আসি শাড়ি যবা বারবার দেখাও এটা 4000 রে আসি এটা যবা দেখুন 4000 টাকা দেখুন এটা তার কলর অপশন যেটা যাকে ভাল লাগবা টিক চিহ্ন দেলে আমি ফুল ফটো দে দেব ফুল ফটো भी आपको मिली जेबा देखो हम जल्दी जल्दी देखे दउ अपन माने पूरा फोटो मागले भी आपको पूरा फोटो এটা भी दिया ডবল বর্ডর রে আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন কলর এটা ডবল ময়ূর কলর সবু আছে এটা আসি যবা 6200 রে আসি যবা 6200 রে দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন কেতে बढ़िया সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন হাই কোয়ালিটির ডবল বর্ডর পুরা লাইট লাগলা ভাই চমকুই দেখুন এই শাড়িটা এটা বি আসি যবা এটা 6000 রে আসি যবা এটা দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেটে বড় শাড়ি भी দেখুন কেতে সস্তা দাম মাত্র 6000 রে তারপর দেখুন এটা भी ডবল বর্ডর দেখুন बहुत ही बढ़िया সুন্দর কালেকশন ডবল বর্ডর দেখুন কেতে बढ़िया চমকুই দেখুন এটা বি আসি যবা 6200 রে আসি এটা যবা দেখুন মাত্র 6200 টাকা দেখুন কেটে বড় কোয়ালিটির ডবল বর্ডর बहुत ही সুন্দর কোয়ালিটি ডবল বর্ডর এটা অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক কলর আছে এটা বি আসি যবা 6200 রে আসি যবা এটা দেখুন মাত্র 6200 টাকা রে আসি যবা এটা কোণার্ক ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে बहुत ही শাইনিং হচ্ছে কোণার্ক ডিজাইন রে দেখুন এটা বি আসি যবা 6200 রে আসি যবা এটা দেখুন 6200 টাকা রে আসি যবা তারপর দেখুন এটা भी দেখুন কি বড়িয়া ডবল বর্ডরটি আছে ভিডিওটা সবরে লাস্ট তক দেখুতিবে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন মানে আজকে দেখামা কেনচিরা মিস না করবে এটা আপন যদি টিকে भी কাটি দেবে আপনার ফেভারিট শাড়ি কি বেইবা সেদিনে বলে দেখুন ভিডিওর আরম্ভ এটা বি আসি যবা 6200 রে আসি যবা 6200 টাকা দেখুন যেন শাড়ি পছন্দ হয় আপন অনলাইন মগালে भी স্ক্রিনশট করে পঠন আর অনলাইন भी মগাই পারবে তারপর দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया डबल बॉर्डर एक এটা বি আসি যবা 6200 রে 6200 টাকা লাগা দেখুন नंबर 1 क्वालिटी डबल बॉर्डर जेनটা দেখবে আপনাকে পছন্দ লাগবে দেখুন এক সেক ধরি দেখুন মাছ ধরি আর স্টার ধরি র মিক্সিং রে বনিছে এটা দেখুন ইয়েলো কালার উপরে আছে কফি কালার ধরি আচল এটা বি আসবা 6200 রে এটা দেখুন 6200 টাকা মাত্র তারপর দেখুন এটা দেখুন কি बढ़िया डबल बॉर्डर বইতো ডিজাইন আছে রামা গ্রিন কালার আছে আর ব্ল্যাক কালার ধরি আচল দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা এটা বি আসি যবা 6200 রে আসি যবা এটা দেখুন 6200 টাকা রে আসি যবা তারপর দেখুন নবকোটি প্যাটার্ন ডবল বর্ডর দেখুন
बहुत ही सुंदर दीची देखो कुटी कुटी भीतर डबल बॉर्डर अछि आ केते बढ़िया माछ सब 6200 रे आसी जिबा डबल बॉर्डर देखबे डबल बॉर्डर हाई क्वालिटी रो देखो 6200 लेखा जेतु सावित्री व्रत रज आसुचे आ शीत षष्ठी आउची देखो बहुत ही डिमांड अछि डबल बॉर्डर भी देखो हाई क्वालिटी रो डबल बॉर्डर मात्र 6200 टका लेखा देखो जेंडा नेबे 6200 पूरा होलसेल दाम है आयतानो सस्ता ई क्वालिटी रो साड़ी आपन माने कहीं खोजबे बेले भी ना पान हेले बेचित्रा हैंडलूम न आपन माने एतकी सस्ता दाम रे नहीं पारबे जेन माने भी नेबे जल्दी जल्दी बुकिंग करो इटा भी आसबा 6200 रे 6200 देखो आपन फेवरेट कलर फेवरेट कॉम्बिनेशन रे देखो आपन मिली जाउचे संगे संग बुकिंग करो किना तो ताको दुकान के आसुन ताको दुकान रो एड्रेस हला संबलपुर बड़बाजार संबलपुर समले मंदिर पाखे ही होचे ताको दुकान जेन मान भी आसु जो रास्ता जन्ना पड़े ताको नंबर के कॉल करबे आपन को नहीं रिसीव करग्राम एटा भी देखो 6200 लेखा तार पर देखमा एटा गुटे देखो यूनिक धड़ी होचे धड़ी कम भी हेचे देखो ताजमहल डिजाइन होचे देखो ऊपर देखा केना फुल बॉर्डर जन देखो एटा ला आंचल आ एटा तार बॉडी देखो पूरा वायरल डिजाइन प्रीमियम क्वालिटी देखो केते सुंदर दिचे देखो ई साड़ीला पिनि देबेला पचरो देबे के नल बोले ऊपर नर्तकी माने भी अछन देखुन केते सुंदर लागुचे केते ग्लेज आसुचे शाइनिंग भी आसुचे इटा आसी जिबा 6800 रे मात्र आसी जिबा मात्र 6800 रे देखुन केडे बॉड डिजाइन देखुन पूरा दुकान क्वालिटी शोरूम क्वालिटी रो साड़ी देखुन तार पर देखमा उत्कल लक्ष्मी रो धड़ी होचे देखुन चौड़ा धड़ी होचे तार साथे देखुन उत्कल लक्ष्मी पैटर्न रो डिजाइन होचे इटा चौड़ा बॉर्डर आसी जिबा इथरे ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जिबा वर्क पे आसबा देखुन बहुत ही सुंदर वर्क होचे ब्लाउज पीस वर्क आ क्वालिटी देखुन साड़ी रो बहुत ही पूरा फाइन क्वालिटी बहुत ही सुंदर दीजिए देखो उत्कल लक्ष्मी पैटर्न रे बनी छे ता दाम आसी जिबा मात्र 7500 रे आसी जिबा मात्र 7500 रे देखो बहुत ही पूरा सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो इटा भी देखो खोजुतबे कलेक्शन माने आपण माने काहे ना अपन हेले बेजित्रा हैंडलूम देखो इंदा साड़ी माने आपण बियाह बरपन सियो के ओकेजनल लेवा ले चाहछन जल्दी जल्दी आसन बुकिंग नो निटाला देखो आचल आ तार बॉडी देखो मयूर डिजाइन रे अछि 6 धड़ी रे अछि मयूर इटा पोएक मेले करी अछि देखुन केते सुंदर इटा नाचु छे केते बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन भी लाइट कलर ऊपर इटा कॉफी कलर अछि इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा 6500 टंका रे देखो बहुत ही सुंदर इटा हमर वायरल डिजाइन आसी गला एटा तर रामा ग्रीन कलर एछि के इटा रामा ग्रीन आसी छे येलो आसी छे आ पिंक भी आसी तरे जे पिंक टा पले गला पिंक टा पले गला देखो सेटा वीडियो छोड़ा आइला आ सेटा संगे संग बुकिंग गला देखो इडाला आचल इतरे ब्लाउज पीस रे वर्क नहीं न यदि ब्लाउज पीस रे वर्क न बाकी ब्लाउज पीस आसीबा हेती लगी इटा आसी जिबा मात्र 7400 रे आसी जिबा 7400 टंका देखो इडाला देखले आंचल ए आंचल के ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी रे देखो टेराकोटा डिजाइन अछि प्लस तले ऊपर सप्ताह अछि देखो सात धड़ी शाइनिंग भी आसुचे देखो शाइनिंग भी आबा देखो केते बढ़िया साड़ी केडे बॉड साड़ी देखो केते सस्ता दाम मिल मात्र 7400 रे मात्र 7400 टंका देखो केडे बॉड डिजाइन वायरल डिजाइन आपण माने पाइबे एटा देखो येलो कलर एटा भी बहुत बढ़िया वायरल अछि एटा भी देखो ए वीडियो छाड़ला मात्र देखो पहला ही सरी जिबा साड़ी माने ए देखले आंचल इथरे वर्क अछि इथरे वर्क अछि इता रेट होचे 7700 ए देखो 7700 टंका एटा वर्क नहीं न बोली कि 300 टंका कम एटा 7700 टंका देखो जहां के कॉम्बिनेशन कलर भी बहुत बढ़िया लागुचे पूरा पाटो साड़ी बागी इटा आसी जिबा 7700 रे आसी जिबा 7700 टंका देखो हमें टिके यहाते प्योर पाटो देखमा तार पर देखमा हमें किछिटा पाटो कलेक्शन देखमा तार आगरु देखमा हमें जेनटा भी इटा हैंगिंग करा है जदी भी केनटा भल लागुचे बोले टिक चिन्ह देले हमें तार फुल फोटोटा दे देमु सब कलेक्शन माने उलाई पूरा फोटोटा मागले भी आपन को पूरा फोटोटा भी दे दिया हबा देखो जेनटा भी पसंद लागी देखो आपन को पसंद लागी जे बेला एटा भी देखो जेनटा इटा गुटे देखुन इटा भी बहुत बढ़िया बहुत सेल हेसी 6 धड़ी रो छे हां ट्रिपल सप्ता आसबा एटा देखो ना आचल ट्रिपल सप्ता इटा डबल हाथी इटा छतर सबु अछि आउ इटा देखुन केते सुंदर लागुछे इटा आसी जिबा 8500 रे आसी जिबा बहुत सुंदर अछि देखो आर गुटे कलर अछि इटा रामा ग्रीन कलर रे आसी जिबा सेम डिजाइन खाली कलर अलगा अलगा जहां के कलर पसंद लाबा देखो 8500 रे देखो बहुत ही सुंदर क्वालिटी पूरा शोरूम क्वालिटी साड़ी मात्र 8500 टंका रे नहीं पारबे तार पर देखमा हमें पाटो कलेक्शन प्योर पाटो टिके देखमा प्योर पाटो जेतु बिहागरिया सीजन भी अच्छे बहुत डिमांड अछि पाटो रो देखो एक से एक पाटो साड़ी देखो जेना मार्केट में खोजुतबे कलेक्शन एतके दाम रे कहीं ना पा आ प्योर पाटो रो भी देखो केन लेवल रो देखो पहला रो ही जना पडिला रो केंदा केंदा क्वालिटी रो प्योर पाटो ताको मिलु देखो एटा प्योर पाटो इडा देखले आंचल आ तार बॉडी देखो केते सुंदर धड़ी रे भी सप्ता आसबा आ तार ब्लाउज रे भी सप्ता आसबा आंचल रे भी सप्ता आसबा सबुतरे सप्ता आसबा देखो इटा आसी जिबा 17500 रे आसी 17500 रे देखो सप्ता प्लस साड़ी तार पर देखो इडा भी गुटे प्योर पाटो बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो इडाला देखो ना आंचल आटा चौड़ा बॉर्डर रे आसी जाउ छे चौड़ा बॉर्डर देखो आपण बॉर्डर देखि के जानि पगाबे प्योर पाटो के लेबे 15500 रे आसी 15500 टंका रे देखो ई साड़ीटा जे को पसंद लाउ जे स्क्रीनशॉट कर बुकिंग करोन एटा तो ताकर दुकान के जदी आउजन बे स्क्रीनशॉट टा भी धरि के आसबे पहला जेन साड़ी पसंद लाउ स्क्रीनशॉट करबाटा आपण मन को
লাগি পুরা এটা দেখুন তার আঁচল রে বি কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে মন্দির ডিজাইন হইছে গছর ডিজাইন আছে দেখুন নড়িয়া গছর বি ডিজাইন আছে আর এটা কদল গছর বি ডিজাইন আছে দেখুন কেতে সুন্দর হইছে কাম। আর ব্লাউজ পিস দেখুন লাইনিং ডিজাইন আছে, লাইনিং আছে ব্লাউজ পিসটা চৌড়া বড়র আসি যাଉଛି বাইগনি কলর রে রেড কলর কম্বিনেশন বি এটা আসি যাবা মাত্র 15000 রে আসি যাবা মাত্র 15000 টাকা দেখুন গছর ডিজাইন আছে বহুত হি বঢ়িয়া পিওর পাটা দেখুন পিওর পাটার বি দেখুন লক্সুরিয়াস কলেকশন মার্কেট নু सबनु सस्ता दाम रे भी प्योर पाटो अपन माने पाइबे एतकी सस्ता रे अपन माने इडियन माने कहिना अपन देखले आचल आ तार बॉडी देखुन बहुत इटा भी आसी जिबा मात्र 15000 रे आसी जिबा मात्र 15000 टंका रे देखुन आसी जिबा। तार पर देखमा टेराकोटा रो ऑरेंज कलर रे अछि देखुन एटा देखले आचल आ तार ऑरेंज रे शॉर्ट कलर अछि इटा इटा भी आसी जिबा 15000 रे आसी जिबा 15000 टंका रे आसी जिबा देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन रे। तार पर देखमा एटा भी देखुन येलो कलर रे अछि येलो टाइप रो गोल्ड एटा रोज गोल्ड कलर रे अछि एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन प्योर पाटर गुडे लाइट कहि देबा पूरा लाइट लागि जे बोलबे जेना साइन इटा आसबा मात्र 16000 रे आसबा मात्र 16000 टंका देखुन आम कोसी डिजाइन के देखुन केते बढ़िया मयूर रो डिजाइन अछि तले देखुन टेराकोटा रो केंदा काम हिजी देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन। तार पर देखुन एटा भी गुडे टेराकोटा रो चको डिजाइन प्योर पाटो ऊपर अछि देखुन इंदा क्वालिटी रो पाटो साड़ी देखुन एतकी सस्ता दाम रे ई क्वालिटी रो साड़ी अपन माने कहीं खोजबे बेले बिना अपन हले विचित्रा हैंडलूम देखुन बहुत ही सस्ता दाम रे टेराकोटा ऊपर देखुन गोल गोल चक्र चक्र हिचे इटा आसी जिबा 15500 रे आसी जिबा 15500 टंका रे देखुन बहुत ही बढ़िया कलेक्शन। तार पर देखमा एटा रानी कलर रे ब्लू बॉर्डर आसबा रानी कलर रे ब्लू बॉर्डर देखुन बहुत सुंदर दिछे एटा देखला आचल आ तार बॉडी देखुन रानी कलर रे ब्लू बॉडी जिबा 15000 रे आसी जिबा 15000 टंका देखुन केडे बोट साड़ी भी देखुन प्योर पाटो मात्र 15000 टंका रे विचित्रा हैंडलूम रे आपण माने नै पारबे बहुत ही सस्ता अछि बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस रे देखुन सब साड़ी माने मिली जाउछे आपन को पुसाबा जेन साड़ी भी नेबे पूरा सस्ता आ होलसेल दाम रे मिलुछे। तार पर देखुन एटा देखला आचल आचल भी देखुन बोटे मयूर अछि एडे मयूर आ बॉडी रे देखुन पूरा भरी भरी काम है जे टेराकोटा रो काम इटा आसी जिबा 15500 रे आसी जिबा देखुन पूरा सस्ता अछि मात्र 15500 टंका रे देखुन आपण माने नै पारबे। तार पर देखमा एटा भी बहुत बढ़िया सुंदर दिछि देखुन चौड़ा बड़ा रे आसी जिबा केते सुंदर लागुछे कलर कॉम्बिनेशन भी देखो कलर भी देखुन केते बढ़िया सुंदर लागुछे इटा आसी जिबा 16500 रे आसी जिबा 16500 टंका देखुन आपण माने आसी नै पारबे जेन माने भी ताको दुकान के आउछन ताको नंबर के कॉल करबे बहुत दुकान अछि आपण माने पचराले कि आपण को गलत डायरेक्शन रे नै भेथिले बोल देखुन जेन माने भी आउछन विचित्रा हैंडलूम रो जे नंबर दिया आइछे से नंबर के कॉल करबे बेला आपण को पूरा गाइडेंस दे देबे किन बाटो आसबे केते आसबे आ जदी भी जानि ना पाले रास्ता आपण को जे निजे रिसीव कर जानबे आ ताको एड्रेस बार बार को दोजे ताको एड्रेस हला संबलपुर ब्लाउज रे वर्क भी अछि ब्लाउज रे भी वर्क अछि देखुन इटा 17000 रे आसी जिबा 17000 टंका रे आसी जिबा प्योर पाटो रे सब कलेक्शन आजिका प्योर पाटो कलेक्शन आउ केंडा उडे ऑफर अछि बोदरे मोहुल बेटा फुल टिश्यू रे नै हां सेटा एतकी डिमांड होचे एतकी आउजी जे स्टॉक पूरे ना परबा आजिका भी देखबे मोहुल बेटा फुल टिश्यू रे पूरा धमाकेदार प्राइस रे ऑफर अछि डाल देखले आचल जरा ब्लाउज रे भी लाइनिंग आसबा रामा ग्रीन कलर रे देखुन ब्लाउज रे भी लाइनिंग आसी जिबा तार बॉडी रे भी देखुन बहुत ही सुंदर लागुछे इटा आसी जिबा 15000 रे आसी जिबा मात्र 15000 टंका रे देखुन प्योर पाटो रो केन क्वालिटी रो कलेक्शन। तार पर देखमा विचित्रापुरी इटा प्योर पाटो विचित्रापुरी रो प्योर पाटो देखुन बहुत ही बढ़िया दिसुचे विचित्रापुरी रो प्योर पाटो इडाला देखले आचल आतार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिसुचे बहुत इटा आसी जिबा 13500 रे आसी जिबा 13500 रे देखुन विचित्रापुरी रो प्योर पाटो पूरा पिनि दिबे वाला पोछो देबे कि आलू बोली देखुन माछो धड़ी रहचे विचित्रापुरी रो प्योर पाटो। तार पर भी देखमा इटा मल्टी कलर रो विचित्रापुरी रो प्योर पाटो देखुन कलर देखि तो आपण पसंद कर देबे जे कलर छै डाले देखना आचल आतार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया सुंदर इटा आसी जिबा 13500 रे आसी जिबा इटा बुकिंग होचे यहा दे पोस्टल करबा ऑलरेडी इटा बुकिंग होचे जेन माने भी नेबाली चाहछन गुटे हफ्ता वेट करा पड़बा ताहनु अगर आपण को मिली बा देखुन 4-5 दिन भी मिली जिबा बनकर बनाउ छ आपण ऑर्डर करू आपण जदी आपण को संग संग दियाबा एती चिंता करबा ना ऑलरेडी बुकिंग जेतु होचे आपको मैसेज दिया होचे। तार पर देखमा एडा देखला चल एडा सफ्टा वाला प्योर पाटो छोट छोट सफ्टा ऊपर होचे बहुत ही सुंदर दिछे देखुन एडा आसबा 17000 रे आसबा 17000 टंका रे आसी जिबा देखुन। तार पर देखमा इटा बॉक्स डिजाइन रे आसी जिबा सफ्टा डिजाइन बॉक्स डिजाइन रे देखुन सफ्टा डिजाइन एडा देखला आचल ब्लाउज रे भी लाइनिंग आसबा ब्लाउज रे भी देखुन लाइनिंग आसी जिबा बहुत ही सुंदर दिछे देखुन ब्लाउज पीसटा भी आ बॉडी रे भी देखुन इटा आसी जिबा 18000 रे आसी जिबा इटा 18000 टंका रे आसी जिबा। तार पर हमें यहा दे टिके हाफ टिश्यू देखमा हाफ टिश्यू पाटर भी देखुन भयंकर कलेक्शन আছে जेन कलेक्शन আছে খুজুতবে এই রেড রে এই कलेक्शन आपण माने ना पान देखुन এটা দেখুন ठीक है बुटीक काम আছে छोट छोट बुटी আর तार देखुन आचल এটা हाफ टिश्यू रो कलेक्शन देखुन के लेवल रो कलेक्शन আছে আর रेड सुनी पूरा घबरे जिबे जे रेड मिलबाटे देखुन
মাত্র 12500 রে আসবা দেখুন মাত্র 12000 টঙ্কারে দেখুন সম্বলপুরি পিওর পাটর হাফ টিস্যু দেখুন আপন মানে এতকি সস্তা এতকি দামরে কাহি না পান হেলে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে দেখুন সব পসিবল এতকি রেট রে দেখুন মিলি এটা যাচ্ছে বি হাফ টিস্যু এটা দেখুন হাফ টিস্যু কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র এটার ডিমান্ড বহুত এটা দেখলে এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন হাফ টিস্যুটা কোণার্ক এটা আসি যিবা 17500 রে আসি যিবা 17500 দেখুন পুরা অফোর্ডেবল প্রাইসে দেখুন বড় বড় হাফ টিস্যু বড় বড় ডিজাইন র ভাইরাল ডিজাইন র হাফ টিস্যু তারপর দেখমা এটা भी बहुत সুন্দর দিচ্ছে দেখুন টেরাকোটার भी আছে এটা হলা দেখলে আঁচল আর তার বডি দেখুন পুরা ফাইন কোয়ালিটি দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে আছে দেখুন হাফ টিস্যুর কোয়ালিটি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে তার দাম এটা আসবা 16500 রে আসবা মাত্র 16500 রে দেখুন হাফ টিস্যুর দেখুন পুরা হোলসেল भी সস্তা রেট পড়ুছে দেখুন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন এটা তার আঁচল আঁচল তো পুরা নিয়া লাগলা भी জরুরি দেখুন পুরা চক 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 বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা এটা আসি যিবা 17500 রে আসি 17500 টাকা দেখুন পিন হিতে বেলা পৌঁছলো দিবে কেন আনছি বলি শাড়িটা দেখুন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন হাফ টিস্যুর কালেকশন আর তাঙ্কর কালেকশন আর তাঙ্কর বছা বেলা পুরা সরিলা কথা যেন শাড়ি দেখবে সেটা পছন্দ লাগুছে দেখুন এতকে কি সুন্দর কালেকশন আর রেট भी দেখুন পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস আছে যেন মানে भी মোকাবেলে চাহুছন জলদি জলদি বুকিং করুন কেতে বঢ়িয়া এটা রানী কলর রে ব্লু আসবা এটা भी আসি যিবা 17500 রে আসি যিবা 17500 রে আসি যিবা এটা বেবি পিঙ্ক রে গ্রিন কলর আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন বেবি পিঙ্ক রে এটা भी আসি যিবা 17500 রে 17500 আর যেন দিলে ধমাকা কালেকশন অটকি দিলে দেখমা সে ফুল টিস্যুটা কালেকশন দেখি দেখমা আপন কলে দেখুন স্পেশাল অটকে রখা হইলা দেখুন মহুল বেটা ফুল টিস্যু দেখুন এই রেট রে আপন মানে মার্কেট সারা খুঁজবে কাই না মাত্র 24000 রে মিলি যিবা 24000 টাকা দেখুন মার্কেট নু 26-27000 নু কম না পান হেলে দেখুন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সমুদ্র সস্তা সম্বলপুর শাড়ি দোকান বলে দেখুন 24000 টাকা দেখুন মহুল বেটা ফুল টিস্যু পুরা প্রাইস র গ্যারান্টি আছে সস্তা রে আপন মানে কাই না পান আর যাহা আসলে भी তার স্টক পুরবা না দেখুন গুটে হপ্তারে 4-5টা বিক্রি হচ্ছে দেখুন আর আজি भी স্টক আসি যে যে মানে নেবালে চাউছন জলদি জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা আমি ইহাদে কুর্তি দেখমা কুর্তির কালেকশন আপনাকে কিছুটা আইডিয়া দিয়া হচ্ছে বহুত সারা মুই আপনাকু এতা থুই দউছে যেনটা যদি ঠিক কিনা দেবে বলে ফুল ফটোটা আমি দেই দেম ফুল ফটোটা আপনাকে দিয়া যাবা দেখুন ডিটেইলস সহিত আপনাকে দিয়া পার দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কুর্তি মানে আছে এটা এটা দেখুন এটা আসি যিবা 1300 রে আসি যিবা মাত্র 1300 লেখা দেখুন এটা কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা সবু জ্যাকেট वाला भी আছে জ্যাকেট वाला भी আছে প্লেনটা भी আছে মুই গুটে খালি দেখি দউছি এটা জ্যাকেট वाला আসবা এটা আসি যিবা 1300 রে আসবা মাত্র 1300 টাকার দেখুন দেখুন এটা তার কলর অপশন মানে সবু আছে সব কলর অপশন মানে সব যে এটার পুরা ফটো মাগলা भी আপনাকে পুরা ফটো পুরা ফটো भी দে দেবু আর ভিডিও কল রে দেখাবেলে भी দে দেবু দেখে দেবো দেখুন আপনাকে যে চাই দরকার যেন কোয়ালিটি মাত্র 1300 রে আসবা মাত্র 1300 টাকা লেখা দেখুন কেতে বড়িয়া কুর্তি মানে যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবা বহুত বড়িয়া বড়িয়া কলর অপশন अवेलेबल আছে দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে কালেকশন মানে সবু 1300 সব যেটা নেবে দেখুন 1300 আই হাদে দেখুন এটা সবু ড্রেস সেট মানে আসি যিবা যাউছে এটা আসি যিবা মাত্র 800 রে আসি যিবা 800 টাকার দেখুন ড্রেস সেট মাত্র 800 টাকা লুজ বিকবে বেলা 1000-1200 বাজেট কি তবে কপড়া লাগুছি সম্বলপুরি কপড়া দেখুন ড্রেস সেট দেখুন 800 টাকার স্টার্টিং এ যাচ্ছে এটা মানে কেতে লাগা এটা সবু 800 সব যেটা নেবে দেখুন 800 লেখা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা অধিকা দিবা জনা যাচ্ছে মাত্র 800 টাকা এটা भी সবু 800 800 টাকা দেখুন বিশ্বাস না লাগে দেখুন কেতে বড়িয়া বুনলাটা দেখুন মাত্র 800 টাকা লেখা দেখুন এন্ডে উন্নি প্যান্ট সবু আসি যাচ্ছে উন্নি প্যান্ট সবু সেট আসবা দেখুন ড্রেস সেট মাত্র 800 টাকা দেখুন খুঁজুতবে এতকি সস্তারে কাহি না পান সবু কালেকশন বহুত সারা আছে লেকিন সবু গুটে ভিডিওরে আপন দেখাবাটা পসিবল হি নয়েছে আপন ভিজিট করুন তাকর দোকান কে আউ भी সবু কালেকশন মানে দেখি পারবে দেখুন যেনটা কি আছে পেচওয়ার কালেকশন আর গোলা হপ্তার ভিডিওরে যেনটা ভাইরাল ইতলা কালেকশন এটা মানে টিকে দেখি দেবা এটা भी এটা 700 রে আসবা দেখুন 700 টাকা দেখুন এটা মানে এটা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 700 টাকা লেখা দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন দেখুন এটা 700 500 এন্ডা মিলি আসি যদি ব্লাউজ পিস না আছে সেটা 500 যদি ব্লাউজ পিস আবার সেটা 700 টাকা লাগা ইতরে এটা 500 টাকা দেখুন দেখুন পুরা সে ফুল টিস্যু বাই গ্লেজ আউজি দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে এটা সব 500 এটা মানে দেখুন 500 এটা অনলাইন মগালে বি পঠে দিয়া মানে হ্যাঁ ইদিরে শিপিং 50 টাকা লাগবা এটি দেখুন শিপিং চার্জ এক্সট্রা 50 টাকা লেখা লাগাবা আর আপন भी যদি আও भी কিছু দরকার বলে যদি ভিডিও দেখা নাই আপন মানে কল করি পচরাবে কি ভিডিও রে পঠন বেলে কি ফটো পড়নলে भी এই দোকানে आराम से आपको পঠে দিয়াবা আর ভিতরে भी যেটা आपको পছন্দ লাগে যদি অনলাইন মগাবেলে চাওছন অনলাইন भी স্ক্রিনশট পঠে আপন অনলাইন भी মগাই পারবে আর যদি भी অনলাইন নাই মগ তার দোকান কে আসি কি নেবার লে চাওছন গুটে জায়গানো 100টা দেখি নেই পারবে যেটা কি তার দোকান এটা থানা সম্বলপুর বড় বাজার সমলে মন্দির পাকে যেন মানে भी আউজন তার দোকান কে কল করবে বেলে आपको নিয়ে যাই রিসিভ করে আনবে এই সব কালেকশন মানে নিয়ে বাজি বাজি নেই পারবে তো আজর ভিডিও आपको কেনতা লাগলা কমেন্ট কোন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পলা তরা জন্য সাবস্ক্রাইব করে ভিডিও আপন ফেসবুক দেখুন পেজ কে ফলো করুন তো এই ভিডিও এন্ড করমা ফের মিলা নেক্সট ভিডিও জয় মা জোহার।